तार से एसपी थे गुरुचरण सिंह और डीएसपी थे शांति नंदन से आमको विरोध करते तेणु आम सरकार माने ये कथा मो मन रखीदा चाहे जे सारा भारत जो जातीय संगीत है उत्कल प्रकाश उत्कल प्रकाश दि जाती तेणु एभली एक उत्कल से जो उत्कल प्रदेश गठन करागला से कुशल था कलिंग चला समस्त था किंतु ताकू समस्त समस्त वर्ष भली ए वर्ष भल भाव हो काली राति विभिन्न ठाकुर आसते दोल भोग खाइबापी मेलन होता आमर परंपरा अच्छी राजबाटी आमर आदिशक्ति देवी माँ भट्टारिका नमस्कार स्वागत करको न्यूज 88 स्वतंत्र साक्षात्कार को दर्शक बंधु आम अच्छे वर्तमान कटक जिलार बरंबा ब्लॉक रे ये हूँ पुराण आमर जदि देखा ये ऐतिहासिक जगह बरंबा विभिन्न देवादेवी आरंभ करी अनेक ऐतिहासिक स्मृति एठी लुचि रही आम सहित आज एमती जड़े व्यक्ति विशेष अच्छा जे ओडिशार जदि आपण कहे कला संस्कृति रे सी ओडिया संगीत महाविद्यालय जनरल सेक्रेटरी रही सारी आज आम जो थे जो डिजिटल मीडिया किंतु जिते भारत वर्षर जो मीडिया कहले डीडी नेशनल को बुझा होता डीडी आम ओडिशार डीडी ओडिया को बुझा जाऊला दूरदर्शन से सार कार्य कर सारी आज एमती जन व्यक्ति विशेष सहित आम अच्छे जाना निज जीवन कथा आपण को स्वागत करुच्ची प्रथमे परिचयटा देवे मो नाम है सरोज कुमार पट्टनायक आज्ञा कौन कहे मु बर्तमान बीजेडी कटक जिला वाइस प्रेसिडेंट अच्छी आज्ञा मोर देह टी असुस्थ हो तेणु आप जहाँ पचारे असुस्थ है देह असुस्थ मोर कैसिनोमा होगला कैसिनोमा है ऑपरेशन है कि बर्तमान सुस्थ निजक सुस्थ अनुभव कर हाँ कैसिनोमा अच्छा वर्तमान सुस्थ अच्छा हाँ सुस्थ अच्छे आज्ञा प्राय सुस्थ हो कौन कहे आपण तो दीर्घ दिन हम अनेक कार्य कर सारी जमती कि आपण संगीत महाविद्यालय रे जनरल सेक्रेटरी थिले तो ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति परंपरा वर्तमान कौ स्तर रे अच्छी आउ यार उन्नति पई आपण को मन रे कौन सब चिंता रही हाँ गोटे कथा मोर मन को आसे आपण मैंने जानी मु 2086 मसीह 1986 सॉरी 1986 मसीह मुझे प्रथम थर पर जिते बड़े दूरदर्शन आरंभ है 84 मसीह से प्रथम एम्प्लॉय हिसाब से आम जोग देलु दूरदर्शन से कटक था किंतु तापर से पर गोटे उत्कल संगीत महाविद्यालय छात्र हिसाब से गोटे अंधुणी झीटे से देन चीफ मिनिस्टर जानकी वल्लभ पट्टनायक तांकर व्यक्तिगत सचिव से अंधुणी झील को चाकरी उद्देश्य सचिवालय रे दर्शन करते तेणु से तार प्रोटेस्ट करी आम समस्ते एंटायर बड़ से भुवनेश्वर समस्त शिक्षानुष्ठान को एकजुट करी आंदोलन करूँ जानकी पट्टनायक विरुद्ध सरकार को विरुद्ध तार से एसपी थे गुरुचरण सिंह और डीएसपी थे शांति नंदन से आमको विरोध करते तेणु आम सरकार माने ये शिकार होलु
ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ ସେତେବେଳେ କରିଥିଲୁ। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଥା, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଥିଲେ ନା ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ଥିଲେ? ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଜଷ୍ଟ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା। ଅଲରେଡି ଜଏନ୍ ମୁଁ କରି ଯାଇଥିଲି ଆଚ୍ଛା, ଦୂରଦର୍ଶନ। ମାନେ ଏତେ ବଡ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଆପଣ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ଦେହରେ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ହଁ, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଚରଣ ସିଂ ଏସ୍ପି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୁଁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲୁ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୁଁ, ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲୁ। ହୁଁ, ଯେ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲୁ, ହୁଁ। ସାରେଗାମା ପାଧାନି ଜାନକୀ ଆଉ ହବନି, ସାରେ ଗାମା ପାଧାନି ଜାନକୀ ଆଉ ହବନି। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ସେଇଭଳି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଚରଣ ସିଂ ହୁଁ, ଏସ୍ପି ଶାନ୍ତିନନ୍ଦ ଡିଏସ୍ପି ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମକୁ ପୋଲିସର ବନ୍ଧୁକ ମୁନ ବି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ରକ୍ତାକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହେଇଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, କଳା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ? କଳା ସାହିତ୍ୟ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର ସାହିତ୍ୟ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି। ହୁଁ, ମୋର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋର ଜେଜେବାପା ହୁଁ, ସବୁଜ କବି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଚ୍ଛା। ମୋର ପିଇସି ଡକ୍ଟର ସୁନନ୍ଦା ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସବୁଜ କବି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଦାୟାଦ ଇଏ ତ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଗୌରବର ବିଷୟ। ପ୍ରଥମ ଠାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ, ଆଜି ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଜଣେ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବାଦ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଆମର ଗଭୀର ଅନୁରାଗ ରହିଛି, କାରଣ ଆମର ପିଲାଟି ଦିନରୁ ହୁଁ, ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି, ଏ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି, ଏ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ହୁଁ, ଆମେ ସବୁ ଉତ୍ସକୃତ ଭାବରେ ରହିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ମୋର ଜେଜେବାପା ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଜ ଯୁଗର କବି, ହୁଁ, ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଁ, ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବି ତାଙ୍କର ନିହାତି, ଲେଖାକୁ ଇଏ ହେଉଛି। ଆଉ ମୋର ପିଇସି ହୁଁ, ଡକ୍ଟର ସୁନନ୍ଦା ପଟ୍ଟନାୟକ, ହୁଁ, ଯିଏକି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ହୁଁ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ କାହିଁକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବି ନାଁ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା, ତା ଉପରେ କ'ଣ ମତାମତ? ଓଡ଼ିଶା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେବେଳେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ହେଲା, ହୁଁ, ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ଭାବରେ ହୁଁ, ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳର ହୁଁ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଆପଣ ଆମେ ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ୟାକୁ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ସବୁ ଏମିତି ବି ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦାବି ଉଠୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି, ଆପଣ ୟାକୁ ନେଇକି, କାରଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାର ବି ଗୋଟେ ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଭାଷା ଆମର ରହିଛି ସବୁ ଭାଷା ଭିତରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଷାକୁ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଯୋଉ ଭାଷାକୁ ଗୋଟେ ମାନ୍ୟତା ଆଜି ଯାଏ ମିଳୁନି। କିନ୍ତୁ ଯାହା କଥା ଉଠେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଉ କଟକ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ନା, ମୁଁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ହୁଁ, ବିଜେପିର ଲିଡର ହୁଁ, ଯେଉଁଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ହୁଁ, ତାହା ଏକ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ହୁଁ, ହୁଁ, ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ମନେ ରଖିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ହୁଁ, ଯେ ସାରା ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ହେଇଛି, ହୁଁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳର ନା, ପ୍ରକାଶ ଆସିଛି, ଉତ୍କଳର ପ୍ରକାଶ ଦିଆଯାଇଛି। ହୁଁ, ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ଉତ୍କଳ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କୁଶଳ ଥିଲା, କଳିଙ୍ଗ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଥିଲା, ହୁଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସମଷ୍ଟିରେ ଉତ୍କଳ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହୁଁ, ତେଣୁ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ହୁଁ, ଏଭଳି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ହୁଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ଠିକ୍ ମନେ କରୁନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ଭାବୁଛି ଯେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ, ମନ୍ତବ୍ୟ, ହୁଁ। ତା ନାଇଁ, ଅତି ନାଇଁ, ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଠିକ୍ କଥା। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାଟାକୁ ଯଦି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା, ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ସାନ୍ତାଳ ଲୋକ,
सान्ताली भाषा को भाषा मान्यता मिलला किंतु संबलपुरी भाषाटा को काहेकि मान्यता मिलुनी? ना ना भाषा गोटे परिचय भाषा आमे संबलपुरी भाषा कहवा अर्थ आमे संबलपुरी परिचय आमर बा सान्ताली आम परिचय मयूरभंज ये पे सब सान्ताली भाषा केन्द्र ये आम परिचय किंतु आमर ऐक्य है आमे उत्कलीय तेणु आमर भाषा को आमे भल पाइबा आम भाषा को ताकू परिस्फुटित करबा ए होची आमर कर्तव्य किंतु आमे उत्कलीय आमे गोटे समूह रे आमे उत्कलीय यह भी आमर गौरव विषय। अच्छा आपण उड़िया आमे पूर्वतन आमे गत एई किछि दिन तले हमरो उड़िया सिनेमा जगतर जे महान नायक थिले स्वर्गत उत्तम महांती वियोग होईछि तो ताकू नहीं आपण कोन मतामत रखिबे? गोटे बढ़िया कथा कहले मु तांको एकादश को जाई परले नाही आमे ताकू कुन्या भाई बोली डाकू कुन्या आम बढ़िया संपर्क आमे एकाठी गोटे रूम रे सोईचु एकाठी समस्त खाइचु जो बाबूसान जो छोटिया पिला थिला से खाइबा नहीं कि बाबूसान पाउला आमे एकाठी भोजी करू सब कर भारी आत्मीयता तांकर जो बढ़िया थिला तांकर से गोटे सुपरस्टार बोली ओडिशार सुपरस्टार बोली निजको परिचय देबन तांकर जो व्यक्तित्व माने समस्त पाखे निजर कर नवार जो व्यक्तित्व ताहा अन्य का पाखे नथिला। असितपति तांकर बंधु एबे से 23 तारिख रे बारीपदा रे गोटे संकल्प हो हां म सुनिली जे मन जाउछे सेठी ब्राह्मण भोजन ये सब करे बोली किंतु मु तान जोग दे पाइलिन बिकॉज ऑफ मोर देहर। अच्छा आ गोटे कथा एठी शेष कथा रखिबी पचारिया पई चाहिबी हमर ओडिसा रो परंपरा किंबा भारत वर्षर परंपरा होची जेते बेले हमर बापा होंतु जेजेबापा होंतु आमे से माने जेते बेले एक्सपर्ट माने चली जानती आमे लंडा ही थांती किंतु दिनक दिन ए जो फिल्म स्टार माने अनुभव महांती कोंतु किंबा बाबूसान उत्तम महांती को पुओ से माने लंडा हेलेनी ये कोन माने जहा कुहा जाउची जे बाबूसान गोटे आगामी तांकर चलचित्र सिनेमा आछी बोली से लंडा हेले सेटा कोन बापार से तो गोटे जेमितिया चुट्टी आजिकल तो जेमितिया चुट्टी चाहिए सेमितिया चुट्टी मध्य लगे पारछन्ती सिनेमा रे किंतु लंडा न हबाटा कोन सूचौची? ना 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 चलचित्र गोटे माने साहित्य संस्कृति रो विषय तेणु चलचित्र रे किभली माने निजस्व शैली रे बा पूरा नेचुरल जिनसटा माने दर्शक पाखे प्रेजेंट करा जिवो सेहि पे निर्देशक सदाले यत्नवान थांती आ तापर जेतले गोटे सिनेमा हुए से जो माने कलाकार मान को निया जाए तांको सहित एग्रीमेंट से भली भाव करा जाय थाए तेणु जो चलचित्रटा बापा ठू अधिक चलचित्रटा ना ना बापा एमती कौन संस्कृति नहीं जे गोटे पुओ नंदा हो बोली सेमती नहीं आम हिंदू शास्त्र नहीं परंपरा नहीं आमे ताकू करूचे किंतु जेहेतु गोटे एग्रीमेंट गवर्नमेंट माने डीड है आईन भाव तेणु गोटे लोक केमती से डेविएट कर तेणु सी आइदर 10 नहला से वर्ष नंदा हम तार धर्म पालन कर आज गड़म्बार दोल पूर्णमी प्रति वर्ष भली ए वर्ष भल भाव होची काली राति रे विभिन्न ठाकुर आसते दोल भोग खाइबा मेलन होता आमर परंपरा अच्छी राजबाटी रे आमर आदिश्वरी देवी माँ भट्टारिका सिंहनाथ सबू ठाकुर मान आसती महाकाली समस्ते आसिक एकाठी हमें राजबाटी प्रांगण रे राजबाटी प्रांगण रे राजा आसी सबू पूजा अर्चना कर सारा सबू ठाकुर देवादेवी माने नगर परिक्रमा करी भोग
ଖାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରଠି ମେଲଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ଆସନ୍ତାକାଲି ହୋଲି, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ହୋଲିରେ ପୁରା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ସମେତ ଓଡ଼ିଶା ରଙ୍ଗରେ ପୁରା ମାତିଯିବ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ରଙ୍ଗ, ଏଇ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ବିଷାକ୍ତ ରଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆଉ ହୋଲି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କଣ ସନ୍ଦେଶ ବାର୍ତ୍ତା କଣ ଦେବେ? ନାଇଁ, ହୋଲି ତ ଆମର ମିଳନର ପର୍ବ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସାରା ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ। ଏହି ହୋଲି ପର୍ବ ମଣିଷ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟତାର ମାନେ କୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ହୋଲିରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ଧର୍ମ ଅଛି, ଆମେ ଫଗୁରେ ହୋଲି ଖେଳିବା କଥା। ଆମେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରେ ହୋଲି ନ ଖେଳିବା। ମୁଁ ଆମର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ରାସାୟନିକ ବା ବିଷାକ୍ତ ରଙ୍ଗ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରି ଆମେ ସେଇ ଫଗୁରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ହୋଲି ଖେଳିବା। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଏ ସମାଜକୁ ମାନେ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେବା, ଭଲ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ଯେ ଆମେ ଭାଇଚାରାର ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ଯାଉ। ହୋଲି ପର୍ବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, शुभेच्छा। तो शुणुले एत बड़ महान कवि गायक आम सहित आज वार्तालाप करुले अनेक विषय बड़म्बा गोटे ऐतिहासिक स्थान से विषय किसी आमको कहले ओडिशार कला संस्कृति परंपरा अनेक विषय आलोचना कले। सार को अनेक अनेक धन्यवाद। निजे लेखक तेणु अनेक दूरदर्शन कार्य कर सारी दूरदर्शन ने भी निज लेखा देइचंती। तो सार को अनेक अनेक धन्यवाद। आपन होली अनेक अनेक शुभेच्छा। धन्यवाद। थैंक यू।